dane ya noro. Ça commence non? Ah, sinon. Ayam dana ilam ya salam alaikum kabe. Wen sakrapore ton le pama panton na yili watas yam kibe buto to retir pous di fa barka an yilme balad mim tiam sakn le yaka bf e gesra pour wa pipi vous ka senki de net kibe kune wala raran kama yar kibe zurado Rwanda yumna sakwana yuguso Burkina Faso tengwa woto ya bang bedramba san karamenyende ti gonera tikrina nzendo nde ndakan pamandike no kenda nisba sensiara waton encore nimbuira nti yira kamba paraba la kansamsa ringa premier ministre optal la seka ne région ramba fa gouverneur damba na yelin to puitabia mpame nsin kokolga tuma Communauté musulmane da sul pour un wum tawa ketna ka pam pizugo titan business basanda biligi to para teta Abdul Rasmane Sana alezim sula tole o manda wa seblo repora o ketum be mo zugo sinkede nere octobre chugo 2019 a yum de bureau pale labra lugli tia umaru kwanda ya bureau pala torso wala kusa wa lo repore o ketna ka taru sula luglu sebre a simeo sawaro ministère sin siaron komba zame obzen ka se na wulgu supanuanga sankenere Rwanda shura sara niba masame la se ane bangber ramba Fumano Gela Sankere ni Sara Niba, o Bilgrame ti Burkina Faso Tengawa, Sara Nawani Chenga, ti Twenyi Sababu, ti Korugu, Upsumbonti, inondation Wazindi, Yasana Yele Role, la Premier Ministre Bol Gouverneur Dambagili, Tobna Zinosons Netaba, Ngese, no Kenda Niswa, Upson Twindike, Nimbuida Korlo Wenge, Tom Yaradam Upsundike, Ndol Gouverneur Damani Me Damba, Yapson Namo, Tinerba Yemrera Vim de Koruga Son Twins in nisba obna ninga pangme kama paraba la kansamsa ko lo wenge se ya ni tembirama obkotubla me tubman guso gouverneur na matière momo me yis kam nisba san vib so ya zuta mbozinsi ningba bala kom kensa obtin wa lui tenga so na ramnusi en par ko sons razura wa obgoma covid-19 aba yelle on kot ne ba top ke tun tour ko la no kenda ba ba san kulra wero ya romo ko eta la sam pa ministre Simon Sawadoko sinzin sekon wa to kums kwesa zurado nta tondo tinati chilere kiyam ya meti ne ba san karam ton senwa o karama me mixti ko sakoma na yo wishoronda ora zo to sa ton tono bangrilla la tondra serda me indik soela no tunti sinayila ti sebra koma la satasa ton tine ba ton pam bumini fam sun ton ko lu bense tirawai la ton zo impama men bank ti yel wisre zo bank am ya meti tens wisre zo imbe ko ma point jas wisre rotun lui ne men yo en tun donc on est ko il ya la premier ministre yele ha gouverneur namba waya ti niese ni kam fa ton ko banga sa de man bumininga la bol ministère nam ning singa tibil kansa wala ministère ni mboti action sociale là la bol ministère ni singata protection civile là tu wati nani gouverneur namba yese ti bang ni kam fa ser de tumbu mininga
la bank ton sa ton ko bam bumi ninga to ton bam ti tum da yisuma ya rila bielia ti bumbo fa shada nane yawlu mane nan ga ya boy ci mbik ti ko mana yaw wisa ton shada me un pa man sumburu budu ti rawai raw mbik be ne wala ne bini sumbe wala ban fo sa poson an jinwa metro ta be ne ti lutu fa ke pela pa yikduwa ya ti la ti ton to me namba to to so bodem ti bi pa be ni shada me yiki yibi saba ko soya pa bum ton so shadi yedi fu sa yedi ko sore ko mbawda sol lore ya na wat ngam bis ti mi lutu e lebe shada me ti wala tenten sa pour me namba o gas kanivo namba e wala bi rasimbe wala teda snile nda fa ke plamani la sa man dina ti lore ti ba ko ma wa be wa man yele na mana wana shada me ti me namba shada me ti au commissaire namba préfet namba gouverneur namba talu man sum tout tara tum soy bu to sumbe ni bamba wala action sociale tum do be ni bamba le bam na sala ayi sa ko tondo wela metti bayo kam so bonti covid 19 ara ketam donc gouverneur namba si ya comité régional namba taw demba bra man yamse to taba saba winiga metti tan so be short sa basa parabale rapa daning continuation de bezab ne Burkina Faso terrorisme la tondo uma kibare tileba ka komba na kom kitkisa la bondat na me ne taba donc ton ko sa gouverneur na matubigesi santonre nges commande na kendri bumininga la sintoso buminir panan to kan tamba to ne tiblemba bangi Ministra Stanislas Waro Zenkanore Nanta Nuktum Zamsok Zingab Sumbonde ti centre de Tampico Mbeko Bihir Solomwa Gila Musarare Jewa Kiura Sampila Yobe 2020 Yomde Obkengra Wotonwa Yasandarat Intige se centre Kanga Sanketumbe no Kenda Son Zugu Venema Yane Alexis Belamnaba La Sandrine Zuguri. Il y a 2004, Yumda, la combisserie centre de formation professionnelle de Tampicoa, Sampaka Kwilimse, Sintoni Burkina Faso gouverneur Tor Sobaye Marsaskanga, Arbam Yudaya, Issoufou Joseph Konombo, Seman Kalam, les passés soulignent au Somboni Farandeti, Association Slogan Développement, Nebzoramba Saint français, la Allemagne Tengoma. Amouria Amidou Olivier Konombo, ya Kombir Mère. Ya sida centre ni ngambe kanuna wa mangese ya association zinda un signe ne centre la tete association sur le grand développement et association mais ya ton ninkiam kabel sukruna docteur Konombo i premier ministre Burkina Faso ka bama wa ken to ko ko yetere nam te bam gese na ken sa ben to ni ngane zoramba to ton pam centre former jeune dama et to ton ken sa ben tunda wenga la ton ja ne chômage. Donc, pas ma site Zolamba, ne tengalamba, top ça qu'on consigne 15 hectares. La Zolambe a fallu ne Allemagne, ne bamenga, bala bamenga 15 menga ligidi, et te ton man yelninga yam yakaruna. Wakat Kanga, ya église catholique to damba lobra Rikian Louis, l'école Kanga Tori, tubnam pas karmbisa bangro tone sinkeni mécanique, maçonnerie wan les passe menuiserie wan, la humanase, la enseignement catholique to damba, Riko tone nan tumi, la neba siram pierre tom na soma, la mossa wan liberato bilifun tu combati ba la karmbisa libera wusuro, ton me katolombe sinkeni l'école la menga zabayi, ya renyinga, la nemni sa singi sababu ti centre Kanga zin de combisir Solomon wa oblebrander a tomda otoni na weni la association Slogan Développement Singana ton wa association pour abrandi quand même con et enseignement catholique top gese voilà même enseignement catholique mais avant de bumbu genre de chama la petite de ramène en chama ton pas même 2004 avant 5 ans pas ma c'est après la maçonnerie menuiserie et les soudures on pam tisine carré bu man nasfa carrément pam diplôme bamba la bam me wanja am liquide me calé dans un centre te bam le ba centre le association Centre Kanga wa arezi yaram santa hectare pila no lobari kotoni na me Centre Kanga ministre ninga singeta karambi bon sayele Stanislas Waro arobze kab nora natman kasetu lob santa woto no wa obsura sirin sama wuso ob kelari ka sarde tubna antiara association asinkeni l'école zaba menga
Sintuni ministre giligra wotoni a Stanislas Waroti Kara sen passer examen ramba wala BPC wa ni examinateur ni sensibilise provincial lan to kombisir solmo wa e passé kombisir école awa jury wa Bueno kenda laptwendi ke onkole tengonga nimbuida pimsma mpasa taba ya taxe kanga nkite tine buto tore suntumdu ba wevura kokolo wen ndamba obzin ni taba nange se no kenda nisba opsun siadan dike obtuma na ken tor wen obilga zule nisba opsun mimpa ma optuma pourwa tinati pam venma ta sandrin zugri pam kwesa anta tondo Mamioula Narcisse Nikiema, Bureau national des évaluations environnementales et Madame la directeur des inspections et des audits environnementaux. Nous avons un atelier là, il y a tout qui se n'est pas nation évaluation environnementale là, il y a un agé qui tout boule fan natume en tient si ton environnement étude l'embouché l'abdomen pas mon col environnement il y a bon. Il y a ton paiement, il y a ton tengonga, il y a ton nimbuide de mes narvis nitaba. Donc, projet Bouddha Hawa, et Yalambe, tout le monde, de bonne étude environnement, il y a le projet. Et la petite direction générale, la nation nitaba, comptable, Sakalasi. Ah, je l'ai dit, mais voilà, projet qui est bien chaque man of étude de ma nanana, Naya Singra. Ya boum na ne wa ya pal me donc vous soyez sac de mana mais la kien me pamandi ya ne wat ni zulisa alors que yamam pamane la loi yele me to sanction na yamba donc dina ton tigi na sing sala sa utunda et je mana budu ni bobo ministère du commerce alamba it mana budu me ni hôtel la ramoro ka na sagalba et titre ni hebdo mane ya la sing tuma kabe ya minu ya barao ya hôtel ya station la yamna tunuguli a étude dam mbet siada mane ya la sing tumda na yilen to on ko ton mami la on ko ton vima on ko ton pima on ko tengonga on ko nimbi de men na projet wa viwo Bureau pal ni absun lugli communauté musulmane da sulwa octobre 2019 a yumde tuktor soba ya Umaru Kwanda Waramba o be supano pour sinkere ni ministre Simon Sawada ko sinket na kata habamba o sulla luglu sebra jowa chugo pisi la yemre 2020 a yumde o point 20 mazanga sinkere nup supano ngatina dipam kaseta ne magid bakwa la Sandrine Zuguri. Octobre son lore 2019 a youmda pour la communauté musulmane Lougligu bureau exécutif permanent tu con communauté musulmane la tourni congrès extraordinaire sendaranzin bobo julaso solomon bureau kanga a torso baya Umaru Kwanda la alsas kanganti taurunda rara a Umaru Kwanda ne porun da marat ne tu bureau kanga wa arob nan ka pa mo brom sebre opsumbo ntere sipise wa sentuen wili tu bureau kanga vi me ara tu men singa atom na wakat kanga obiolom bilga kiba kit batori zame ti bamra ngoro a sebre opsumbo nti demana en regal ministère ni nga singeta yel kanga yele la bam senderal sebra wotono anti tauruna ketin yasi zame juara sen pisiwa ado wilga panwanga kibai kit batore ti balop tasra meta simeo sa do se ministre d'état wotono wa karata manas bamielaye bureau kudra bangan se terasmane sana nda ya bureau kanga atore la bamanda wa se juin sun lore serda meti bureau palra sun lugul wotono toron pam sore na yele nan pam tum wasan serda ren bureau ninga hambe wa me araba a aniya wa abandik tum ninga kwanya wa ya wala ne ni sun watan ko to su dunu nawa an data de ton yele am mikti yel kan zo en pita moya waiti to mo ton hanan le pore le tit na mana kongre tit na le bo wum taba ya wala ton ketembe zabar zugo o hane ton taso zabar kabe ton kali ne da ton kali si boron ko ne da ya siti bobo ne ba fa ka waye la hanka waba ton katal zabar ne bi ton katal kisu ne bi abwati tume ton bono blam to wati tume wala ba me hambon ton ter wati tume la mikti ba manda wa samo ya bito dam matenga to dam ko ton de sebra ya to wati tum tilenda la tum da ku ko kwaya ya nana net fa jilli la lebe ya to ton so ko det fa jilli
bãmb sẽn dat wakat kãngã wã ad ka zabre yaa wʋm taar tõog n zĩnd communauté musulmana pʋga tɩ nika fãa yɩ bas tɩ yar dãmba tõnd na sak yʋʋmã yiiba bãmb me sak yʋʋmã yɩ tɩ tʋʋm ne taaba dat n yeelame tɩ bãmb me bas tɩ loogã pa ta tõnd ye tõnd yaool n datame tɩ d fãa gilli yɩ bas tɩ loog rãmba tɩ d fãa gilli yɩ sogd dãmba rẽnna la wʋm taaba tõe n kẽ rẽnna la zems taaba tõe n kẽ rẽnna la tõnd communauté wã paam pãnga bala tõnd sãn weel taaba pãng ka ye tõnd sãn ka wʋm taaba pãng ka ye tõnd sãn ka zems taaba tõog ka ye rẽ so tɩ tõnd yeel yaa tõnd lebg n le poorẽ n maan kõngrã wã yẽ leb n yaa nong toore le poorẽ n yetɩ d na n leb n maana biro tɩ wã yẽ leb n yaa nong toore biro wã zoe n beeme biro wã ka zab ne ned ye biro wã rata nebã fãa biro wã boonda nebã fãa tɩ b wa tɩ b tigsi tɩ b wa tɩ d tʋme yaa sɩd tɩ b tagsrame tɩ ministre d'état simeon saoodg karat n kõ bãmb b buro wã sebre la bãmb sẽn tar koees ninsã na n taas b tã-biisã bala yaa tɩ moẽmbã fãa kõ sɩd président umaru kwanda tɩ bala nin-kãngã sẽn data yaa tɩ communauté wã tʋʋmdã tõog n kẽng taoore tɩ bala lislaoongã wotoone wã ad yaa zems taare la wʋmtaa dĩinã neb sõor sẽn ta bãmb tʋsa yiibu n be yimaasg commune wã n paam neng sebre commune kãngã biiga sẽn yaa loora gãn-sõore sẽn kɩte tɩ b maane n kõ-ba neng sebã maanega a yika ligdi sẽn ta tɩ CFA million nu sẽn yaa ne loora n gãn-sõore bãmb no-kẽndrã ka na n tɩ koto bala tɩ b pʋlmdame n na n sõnge neb ninsba sẽn ka tar b rogem sɛba tɩ b paamre Abdou Aziz Saare Sandrine Zugri vẽenemã yaa ne bãmba yani la dohla Dieudonné Bationo sẽn deegd wotone a neng sebre tɩ boond tɩ kagdãn tiki ne farande a vɩɩmã pʋga yaa pipi la wotone la karen-bi-kãngã sẽn tar yʋʋm piig la a ni wã sẽn paamd neng sebre mosã wã a raa tõe n kẽna wa sẽn data a le tõe n pidsa a burkin lim sẽn kẽ ne vɔdsã yelle a Dieudonné Bationo ka a yembr ye ad yaa neb sõor sẽn ta tusa yiibu sẽn yit y maasgo commune wã bul-kẽemd soolmẽ wã la sẽn paam zu-noog kãngã na n deeg neng sebrã la a tũuni nin-sõnga yembr sõngre a loorã gãn-soore sẽn le yaa tẽngã bi-koɛɛngã pièce d'identité rãmbã sãn kõt d no wã a yaa sõma a pa yet tɩ yaa vota sẽn wata bɩ yaa enrôlement sẽn maana yĩng ye d'abord tõnd tagsgo pièce d'identité ned sẽn na n paame yaa meng yĩnge yaa meng koglg yĩnge la tẽngã koglg yĩnge parce que tõnd constatame tɩ wakat ning fãa sãana mi nan kẽng kãdengã na n tʋ malga yelle sebr kabe ye sebr kabe sɩngda ne rogem sebrã zĩige fãm pa ta rogem sebrã pa tõe n paam carte d'identité la wakat ning rogem sebrã meng pa tõe n tall n tʋ malga yell ye ned na fo tall pièce d'identité nationale yaa rẽ n kɩ tɩ tõam nem zo-rãmba tɩ tõnd na n taab n wʋm taaba n na n kell n yãa nin-buiida tɩ b na n paam carte d'identité rãmba kagdãn tika pʋɩɩba wotoone wã rag n segd n yɩ marsã sẽn loogã la bãagã sẽn pʋʋg n kẽ burkina faso kaane tɩ boond tɩ coronavirus wala covid-19 a kɩtame tɩ tʋʋmdã targ n leb poore tẽngã taoor dãmba ad b sɩd n pẽga a loorã gãn-soore tʋʋmdã sõma ne wʋsg n bɛ b sã n paam n kẽ tẽngã tɩ paame bʋ b paamem tɩ b zãadba b yĩme b nebã yelle la a gãmb-sõor sẽn maal bũmb ning n lebg n tẽ pʋg yãang n tẽ nin-kẽem yella tẽ bibii yella tõnd wa na n yãaga lame la ninga barak tõnd yaa nanamse nanamsã me raabo yaa sõng b zãma wã sõng b population tɩ b paam sɛb b sã n paam sɛb ligd peng sẽn mi n bɛ bɩ bãmb me tẽ n ta n paam n peng bãmb me tõog n tʋm n yi peta pʋgẽ yãmb la me tɩ rũndã wã bũmb meng sã n rek tɩ b yet fo tɩ rek tɩ b pa tar sebr ye ning sebr sãn kae yaa fo sã n pa vie tʋʋmdb sã na n gɛɛla a daa yigra CFA ligd sẽn ta million nu sẽn yɩ sabaabo tɩ tʋʋm kãngã tõog n zĩnda a loorã gãn-soore b wilga n bala tɩ bãmb ka na n tol n yals b sõngrã ye b na n kell n teegda nin-buiidã sẽn kẽ ne kagd n tika manegrã wɛɛngẽ d bõosd wẽnnaam wẽnd sã n kõ tõogo n tagadame tɩ kõom paas pa wẽn paase tõnd me na yeb n tẽg taab n gesd n tõe n maan bũmb la ninge n leb n sõng nin-buiidã tɩ parce que tẽng développement tõnd pa tõe n gũ tɩ kãdeng n daba tɩ taoor dãmba gouvernement wa ges ye yaa tõnd nin-buiidã yembr n doa ning d nugo laagẽ wã tɩ yɛla fãa tõog n manse rẽ wã m tẽedame tɩ peut-être ka ne wakate d na leb n paam taab ka bũmb ne ning
ya kan la na yal se sinkire ne runna kibo kunir pusri la barkan yelem de ne kisira ne tonda ko tanaba wende to buligir fa beurara ni la fitir pamli wata sikibe taba la nanda mani tagasco ti yirian kabe rabon yanambe